হ্যালো 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 সবাইকে গুড আফটারনুন। তাড়াতাড়ি লাইভটা জয়েন করে যাও। হ্যালো সবাইকে, হ্যালো হ্যালো গুড আফটারনুন। গলার অবস্থা একদম ভালো নেই। ঋষভ দাস হাই হাই। क्या आपने माय नेम इज मोनालिसा। हाय आरजे किंग हाय। শাড়ি পরে লাইভে আসো না কেন? শাড়ি পরার সময় পাই না। কালকে তো এসেছিলাম, কালকে তুমি ছিলে না লাইভে। ভেরি নাইস, থ্যাংক ইউ। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, আবার কবে আসবে শাড়ি পরে? দেখি চেষ্টা করব। কালকে কি? কালকে শিবরাত্রি, কালকে আসবো শাড়ি পরে। আমার গলা শুনে বুঝতে পারছো আমার গলাটা খারাপ হয়ে গেছে, একদম ঠান্ডা লেগে। মানে আমি কথা বলছি বাট সাউন্ড আসছে না। बलीराम सो ब्यूटीफुल। आपका हाउस कहाँ पर है? मेरा हाउस, मैं कोलकाता में रहती हूँ। कलकत्ता में एक छोटा सा घर है मेरा, वहीं पे रहती हूँ। इतनी बड़ी शहरों में छोटी सी घर है मेरा, तो मैं वहीं पे रहती हूँ। ब्लो वन बलून से, यहाँ पर बलून नहीं है। यहाँ पर एक भी बलून्स नहीं है जो मैं ब्लो करूँगी। अच्छा আজকের আউটফিটটা কেমন লাগছে বলো? এই দেখো, এই যে कैसी लगी मेरी आउटफिट? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। और जो जो इस लाइव स्ट्रीम को देखो, जो जो इस लाइव स्ट्रीम को देख रही हो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। हाय, फर्स्ट कम इन योर लाइव, थैंक यू जी। কালকে কি বলছো? কালো ব্লাউজটা পরে আসবে। हाय जी, हाय जी, हेलो जी।